Hallelujah. Thank God once Haleluya. again. I will try to be brief and I will Ya, speak berusaha very untuk slowly singkat. because of the interpreter. Karena di sini juga ada penterjemah. Okay, so the message I want to share with us actually centers on 4 things as we are going out into the world to win souls into the kingdom. Jadi jadi pesan ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan mengenai kita pergi dan memberitakan Injil. Yes, so it's just 4 things. So I believe by the time I finish, everyone should just have written something down, and it should guide you in your future endeavors as well as winning souls into the kingdom of God is concerned. Jadi 4 hal ini saya harap pada saat saya sampaikan ada yang sempat mencatat sehingga pada saat saudara pergi atau ada hal-hal ini yang berhubungan dengan penginjilan. Okay, so the first point I'm making is for us to understand that there has been a need for evangelism or a need for soul winning. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita perlu menyadari adanya kebutuhan untuk orang menginjil atau adanya kebutuhan bagi penginjil. And that need is more prominent in our time than any other generation. Dan kebutuhan ini adalah semakin nyata dan semakin jelas di dalam generasi kita dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jesus Christ said, "You people are able to determine the times to know when it is about to rain and to know when the seasons are changing. But you are not able to determine the season when the Son of God will come again." So in this season, we are supposed to know what God is doing so we can win more people into the kingdom. And that is what we are doing. So the first thing that I'm talking about is the need for evangelism. And we'll take it from Mark chapter 16, verse number 15. Mark chapter 16, verse number 15. Oke, Markus 16 ayat ke-15. Yesus mengatakan seperti pada saat dia mengatakan di dalam ayat yang lain, kamu mengetahui tanda-tanda pada cuaca, tanda musim, tetapi kamu harus mengetahui tanda zaman. Dan inilah zaman di mana kita berada, kita harus mengenal zaman seperti apa yang di mana kita berada pada saat ini. Hallelujah. So Mark 15, the scripture has been projected on the screen. He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. It is Jesus telling us to go into the world and preach the gospel, not even to only human beings, but to every creature. Jadi firman Tuhan mengatakan pada kita, Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa supaya kita pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tidak disebutkan secara terperinci di situ manusia, tetapi disebutkan segala makhluk. The Bible doesn't make mistake when they put some of these things there. So what it means for us is that jadi Alkitab tidak salah di dalam menyampaikan dalam menuliskan sesuatu. Jadi pada saat hal ini dituliskan bagi kita, our message of the gospel should penetrate every part of the world, that even every creature can hear us. Jadi pesan kita ini dimaksudkan untuk dapat didengar bahkan oleh segala makhluk di seluruh penjuru dunia. Hallelujah. Haleluya. So every creature should be able to hear us preaching the gospel. Every creature all over the world. That's what Jesus said. Harus bisa mendengarkan kita bahwa kita memberitakan Injil Yesus Kristus. John 3:16 and 17. Yohanes 3:16 dan yang ke-17. For God so loved the world, betapa besar kasih Allah akan dunia ini, that he gave his only begotten son, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whosoever believes in him supaya barang siapa yang percaya kepada dia should not perish, tidak binasa, but have everlasting life. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. So this is the message we take to the world,
that Dan inilah Jesus pesan came yang kita into the bawa ke dalam world. dunia. Jesus came into the world to take our place, that we Yesus will be datang ke dalam dunia accepted. untuk mengambil tempat kita, That we will be accepted as children of God, never to supaya fear kita diterima again. sebagai anak-anak Allah. Hallelujah. Haleluya. The second point I want to make on why we need to do evangelism, or why we need to reach out to the world, is something I call, mengapa kita perlu untuk menjangkau dunia? Ini yang saya sebut, is something I call the plight of the unsaved. the plight of the unsaved, or the confusion in the mind of an unsaved person. Oke, ini adalah suatu seperti wabah yang menghantui pemikiran orang-orang yang tidak beriman. Every human being has a yearning to connect to the supreme being, that is God. Every human being. Setiap umat manusia memiliki suatu dorongan untuk dapat terhubung dengan Sang Pencipta. So some have different religions to somehow connect to their maker. Jadi disinilah timbul berbagai macam keyakinan yang mana manusia gunakan itu untuk dengan cara tersebut bisa terhubung dengan Sang Pencipta. But in Christianity, we see God coming as man to take on the form of man, so we will be like him. Jadi di sini di dalam kekristenan, di mana Tuhan itu datang menjadi seperti manusia, mengambil rupa manusia supaya kita pun juga dapat meneladaninya. So when we preach the message, the plight of the unsaved, the confusion in their mind is that they don't know how they will be saved. They don't know what will happen to their life when they are dead. They don't know whether they will be accepted by God. Suatu yang menghantui orang-orang, pemikiran orang-orang tidak percaya adalah mereka tidak tahu bagaimana mereka diselamatkan. Bagaimana apa yang akan terjadi saat mereka meninggal nanti. Romans 7 verse 24. Romans 7 verse 24. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Jadi di sini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini dalam Roma 7 ayat yang ke-24, disambung dengan ayat yang ke-25. This has been the cry of anybody who has not accepted Jesus Christ. Ini adalah seruan bagi mereka yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. There is a yearning in their spirit and in their soul for them to be delivered from this body of death. Jadi ada suatu kerinduan, sebuah kerinduan di dalam hati mereka untuk mereka dapat dilepaskan dari tubuh maut ini atau tubuh yang fana ini. So we need to take the message to them that the one who can deliver them from this body of death is Jesus. Jadi kita perlu membawa pesan ini bahwa yang bisa melepaskan mereka dari tubuh maut tersebut adalah Yesus. And that when you believe in him, he will move you from death into life. And jadi pada saat seseorang percaya pada dia akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Hallelujah. Haleluya. So Jesus is the way, the truth, and the life. When you come to him, your body is saved from this wretchedness of death and sin. Yes adalah kehidupan itu sendiri. Pada saat seseorang menerima dia akan dilepaskan dari tubuh yang fana itu kepada kehidupan. Hallelujah. Haleluya. The third point I want to make poin yang ketiga ingin saya berikan adalah the reason why we must preach to the people is something mengapa kita harus menyampaikan pada orang-orang the terror of God adalah supaya orang memiliki rasa takut akan Tuhan. The terror of God. I want us to look at something from 2 Corinthians.
Sayang kita melihat di dalam kitab 2 Korintus. Chapter 5. 2 Korintus pasal yang kelima. Verse 11. Pasal yang kelima ayat yang ke-11. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. There is a terror that will come at the last day. Jadi akan ada suatu yang terjadi di akhir zaman. That is why our hearts are yearning to win souls, so they will escape the terror of God that is coming on the last day. Jadi ada orang-orang berusaha, mereka di dalam rasa takutnya, mereka ingin lepas dari celaka. Hallelujah. Hallelujah. There will be a release of God's terror on every sin that has been committed in the world. So Apostle Paul said, we should know the terror of God, and that is the reason we persuade men. That is the reason we preach to them. That is the reason we convince them. That is the reason we go all out to win souls, so they will escape this terror that is coming into the world. Oke, jadi di sini biar orang-orang mengetahui takut akan Tuhan, dan bahwa supaya mereka mendapatkan jalan bagaimana caranya untuk lepas dari murka Tuhan. Hallelujah. When we remember the verse we read, John 3:17, the Bible said Jesus did not come into the world to condemn the world, bahwa Yesus the world dalam through dunia him might untuk be menghukum saved. dunia, tapi untuk supaya dunia dapat diselamatkan. So anybody who accepts this message, jadi supaya semua will escape the condemnation of God on the last day. Mereka yang menerima pesan ini, mereka akan lepas dari hukuman akhir zaman. So this is why we go there to preach to them that there is a terror of God that is coming into the world. Jadi It kita is perlu going to come menyampaikan pesan sooner or ini later. bahwa ada murka Tuhan yang akan datang atas dunia ini. Hallelujah. There Haleluya. is going to be that terror of God, whether we like it or yes, it is going to happen. Jadi murka Allah akan terjadi entahkah kita suka atau tidak. And there have been examples in the Bible for us to see this Dan terror. ada contoh-contoh di dalam Alkitab bagi kita untuk dapat dilihat. The story of Lot Cerita mengenai Lot and the story of Noah. dan cerita Nuh. So in our generation, there is Jadi going to dalam be the generasi release of kita, the terror. bahwa kita perlu mengerti murka Tuhan. What will make a man escape that terror is to believe in Jesus Christ. Jadi untuk bagaimana menolong manusia untuk lepas dari murka itu adalah dengan percaya pada Yesus Kristus. The book of Romans says that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dalam kitab Roma disebutkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. The last point I want to share with us, which is Dan very poin important, terakhir is yang saya that bagikan adalah I'm sharing 4 things. The last point I want to share, why we need to go for evangelism. jadi It is poin from the terakhir yang book of saya 2 bagikan mengapa Timothy. kita harus menginjil. 2 Timothy chapter 4, 2 Timotius pasal yang keempat. verses 7 and 8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. 2 Timothy 4, verses 7 and 8. And it says, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And to me only, and not unto me only, but unto all them also that love is appearing. Hallelujah.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada manusia, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Hallelujah. Listen, there is a reward when we remain faithful to this calling. Mengapa kita setia terhadap panggilan ini? This calling is not from men. Panggilan ini tidak berasal dari manusia. It's from the Most High God. Ini berasal dari Yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha And Tinggi. He says that when we remain faithful unto the end in this call, fighting the good fight. Pada saat kita menjadi setia sampai kepada garis akhir dan kita mengakhiri pertandingan dengan baik, there is a crown of righteousness for everyone that is in this call. Ada mahkota kehidupan bagi setiap orang di dalam mahkota kebenaran bagi setiap orang yang mentaati panggilan ini. Hallelujah. Haleluya. One of the things that should energize us and give us hope to reach out to people is always to look up to the crown of life that we receive from the Master when we remain faithful. Jadi sesuatu yang harus terus memotivasi kita untuk terus menginjil adalah bahwa kita memandang ke atas dan melihat mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada kita supaya kita tetap setia. The book of Hebrews 12 talks about Jesus Christ. Kitab Ibrani 12 membicarakan mengenai Yesus Kristus. And says that who for the joy that was set ahead of him. Dia mengatakan karena sukacita yang disediakan baginya. Endured the cross. Dia sabar menanggung salib, memikul salib. So there is a joy set ahead of us. Karena ada sukacita yang disediakan bagi kita. And that joy is that we will receive a crown, not from man, dan not from angels. Jadi sukacita itu, kita akan di dalam sukacita itu, kita akan menerima mahkota, bukan dari manusia dan juga bukan dari malaikat. The crown is not coming from man, nor from angels. Jadi mahkota tersebut bukan diberikan oleh manusia ataupun malaikat. But the crown is coming from the Lord himself. Tapi mahkota itu diberikan oleh Tuhan sendiri. What a joy to know that when we remain faithful, we will Jadi receive a crown from the Lord. Pada saat kita setia, kita akan menerima mahkota dari Tuhan sendiri. Hallelujah. Haleluya. So as you are stepping into the world, as it were, as you are going out, graduating pada saat into saudara the world, mengambil langkah ke dalam dunia, pada saat saudara pergi, let these 4 principles guide you. Biarlah 4 prinsip ini menjadi panduan bagi saudara. That our need for evangelism, bahwa kebutuhan kita untuk menginjil, is not to come and fill the church room because the church needs people. It's not to come and fill the church. We don't go evangelism to bring people just to occupy the church, but to win souls for the kingdom of God. Jadi kita tidak pergi menginjil supaya bangku-bangku gereja penuh, tapi kita pergi memberitakan Injil supaya orang dapat diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. So our vision to evangelize should not be motivated by the fact that we need more people to write their names as part of our ministry, but we need more people in the kingdom of God. Jadi jangan kita menginjil karena kita punya motivasi supaya kebutuhan-kebutuhan kita dapat terpenuhi karena dengan semakin banyaknya orang masuk ke dalam gereja, tapi supaya mereka itu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hallelujah. The last scripture I will read. Proverbs 11 verse 30. Yang saya bacakan. Proverbs 11 verse number 30. The fruit of the righteous is a tree of life. And he that wins souls is wise. Okay, Proverbs 11 verse 30, Pastor Isaac. Yes. Yes. So
Amsal 11 ayat yang 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Hallelujah. Hallelujah. So this is what I want to leave with you, that there are 4 things that we need to bear in mind. When we win souls, the Bible calls us wise. But in winning souls, the first thing, that you must know the need why we must be on the field. Jadi pada saat pergi menginjil kita perlu mengetahui kebutuhan sebelum kita turun ke ladang. Thank you, Pastor Isaac. Second, it's easier when it's not too long. Sorry? It's easier when it's not too long. Okay. Remember to interpret. Okay. Thank you. Number 2. Hal yang kedua. Know the confusion in the mind of the unsaved. Ketahuilah hal yang membingungkan orang-orang yang belum diselamatkan. Number 3. Yang ketiga. Remember the terror of God that is coming into the world. Jadi ingatlah akan murka Tuhan yang akan datang ke dalam dunia. Number 4. Hal yang keempat. Remember, there is a reward for each and every one of us. Ingatlah upah yang akan diberikan kepada setiap dari kita. And do you know the assurance we have as I'm ending? The assurance we have. Dan ingatlah suatu jaminan yang kita miliki is in Matthew 28, verse number 19 and 20. Matius 24 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Kitab Matius. Jesus said, "Go ye therefore, dan ajarilah segala baptizing them in the name of the Father, muridku, and of the Son, mereka dalam nama Bapa, Anak, and of the Holy Ghost, dan Roh Kudus, teaching them to observe all things. Ajarlah mereka untuk melakukan whatsoever I have commanded you. Dan apapun juga yang telah aku perintahkan kepadamu. And lo, I am with you always. Aku menyertai kamu senantiasa. Even unto the end of the world. Sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Know that you are not in this fight alone. Jesus himself is with us as we go to the field. This is his word. I am with Ingatlah you saudara, always. Saudara tidak sedang bertarung sendirian. Yesus akan ada bersama dengan kita sampai kepada akhir zaman. So don't be afraid to speak. Jadi janganlah takut untuk berbicara. Because he is with you. Karena dia berserta dengan saudara. Don't be afraid to share the message. Jangan takut untuk memberitakan pesan itu. Because he is with you. Karena dia menyertaimu. Don't be afraid to lay hands on the sick. Janganlah takut untuk menumpangkan tangan pada orang yang sakit. Because he is with you. Karena ia menyertaimu. Don't be afraid to cast out demons. Dan janganlah takut untuk mengusir setan-setan. Because he is with you. Karena ia menyertaimu. Don't be afraid to talk to them that are rich. Dan janganlah khawatir untuk berbicara kepada mereka yang kaya raya. Because he is with you. Karena ia menyertaimu. Don't be afraid of anyone. Dan janganlah takut kepada siapapun juga. Because he is with you. Karena ia menyertaimu. Hallelujah. 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 I want to end here because I think my 15 minutes is up. Long time. I want to end here. 15 menit itu telah terlewati. Shall we pray? Marilah kita berdoa. Dear Lord, I thank you for everyone that has heard us today. Tuhan, saya mengucap syukur untuk semua yang ada di sini. Let the word that has gone forth, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan, abide in the hearts of your people.
dalam hati mereka and yield. pada saat mereka melangkah keluar. Let the power of your glory Biarlah kuasa kemuliaan-Mu go with them. pergi menyertai mereka. When they preach, Pada saat mereka berkhotbah, let signs and wonders follow. biarlah tanda-tanda heran dan mujizat menyertai mereka yang memberitakan. That your name will be glorified. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Evangelist Fred, please tell them, as I was just praying, the Lord said to me that for any of them on the platform, pada saat saya sedang berdoa, Tuhan mengatakan pada saya, when they pray for the sick, pada saat saudara berdoa bagi orang sakit, they should believe that they are healed. Saudara perlu percaya bahwa mereka akan sembuh And they will be healed. dan mereka akan sembuh. It's a testimony that God is giving them. Them that will hold on to this word, it will follow them. Terus memegang teguh perkataan ini bahwa pada saat jika mereka berdoa bagi orang sakit akan sembuh dan itu akan menjadi kesaksian bagi mereka. Hallelujah. Haleluya. Thank you. God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amen. Amin.